Velika provokacija sa albanske strane. Igrači otišli su tamo na stranu, zastavu je upatio Stefan Mitrović, a sada su albanski igrači krenuli tamo i evo nereda. Godina je 2014. Srbija i Albanija sastaju se na stadionu Partizana u kvalifikacijama za evropsko prvenstvo u Francuskoj. Navijači, mediji i političari sa obe strane očekivali su utakmicu visokog rizika, a policija i organizatori meča znali su da je dovoljan samo jedan incident da sve eksplodira. Albanija. Voljom žreba Srbija i Albanija našli su se u istoj kvalifikacionoj grupi za Euro 2016. Ove dve reprezentacije se nisu sastajale više od 50 godina. Ne slučajno. Odnos dve zemlje obeležen je decenijama političkih sukoba, prvenstveno zbog pitanja Kosova i Metohije. Tenzije između srpskog i albanskog stanovništva, politika Slobodana Miloševića i mešanje stranih faktora imaće za posledice rat na Kosovu, bombardovanje Jugoslavije 1999. godine i proterivanje Srba iz južne pokrajine. A uz pomoć zapadnih sila, pre svih Amerike, dolazi do proglašenja nezavisnosti i formiranja takozvane Republike Kosovo 2008. godine. Stoga, utakmica između Srbije i Albanije nije bila samo sportski događaj, već produžetak istorije, politike i nacionalnih frustracija. Pred više od 30.000 ljudi oče istorijski susret, a tenzija je bila prisutna u vazduhu i pre prvog sudijskog zvižduka. Prvo poluvreme je bilo mirno, bez većih šansi na obe strane. Engleski arbitar Martin Atkinson prekinuo je meč na kratko zbog ubacivanja baklji na teren. Polako se približavao 42. minut. Iznad stadiona pojavljuje se dron koji nosi zastavu takozvane Velike Albanije. A ispod mape piše reč Autohtunus, što znači starosedelački ili izvorni narod. Bila je to ozbiljna provokacija kojom se aludiralo kako je Kosovo vekovima unazad albanska, a ne srpska zemlja. Početni šok publike brzo je prerastao u bes. Velika provokacija sa albanske strane. Igrači otišli su tamo na stranu, zastavu je upatio Stefan Mitrović. Usledila je šokantna i drska reakcija albanskih igrača. A sada su albanski igrači koji uzeli tu zastavu i sklanjaju je i evo nereda. Evo je udaraca. Uletelo je više ljudi ovde sada na teren i stvar se otima kontroli. Srpski igrači pokušavaju da spreče ljude koji ulaze sa tribina na stadion. Gosti su pobegli u slačionicu i samo zahvaljujući pribranoj reakciji policije izbegnut je njihov linč na samom terenu. U tom trenutku postalo je jasno da su Albanci doputovali u Beograd sa jasnim planom da izazovu prekid utakmice. Uprkos želji srpskih reprezentativaca da se utakmica nastavi, to se nije desilo i posle pola sata meč je i zvanično prekinut. Kapitan Srbije Branislav Ivanović izjavio je da je njegova ekipa želela da nastavi utakmicu. Ono što je najvažnije i što je za nas jako bitno je da smo želeli da nastavimo utakmicu. U svakom trenutku bili smo uz reprezentativca Albanije. Samo smo želeli da igramo fudbal. Reprezentativac Albanije Sokolj Cikaleši tvrdi da su oni, njegovi saigrači, napadnuti fizički i da zato nisu htjeli da nastave utakmicu sa Srbijom. Bojali smo se za život. Bilo nas je strah da srpski igrači ne iskidaju našu zastavu. Zbog toga je došlo do celog sukoba. Stefan Mitrović hteo je da vrati zastavu sudiji kako bi se utakmica nastavila. Na taj moment gledam sa velikim ponosom. Znamo gde je granica dobrog ponašanja i nikada nećemo dozvoliti da na našoj teritoriji neko radi takve stvari. Pitanje koje je od tog trenutka postalo centralno bilo je ko je upravljao dronom.
Dobrodošao na Talas Akademiju. Zanima te content kreacija, društvene mreže i hoćeš besplatan kurs video editinga? Onda odgledaj ovaj video do kraja. Talas Akademija, najveća i najaktivnija editing zajednica kod nas sa preko 600 aktivnih članova, bila je zaključana za nove polaznike preko 2 meseca. Ali, za Black Friday koji sledi, spremamo nešto jako posebno. Premiere, After Effects, Color Grading i još mnogo toga naučit ćete naši sjajni mentori i dokazani content kreatori. Ako želiš besplatan kurs video editinga i da prvi saznaš kad se Talas ponovo otvori, klikni na link ispod ovog klipa, ostavi mail i šaljemo ti kurs kako naučiti osnove editinga za 1 dan. Talas Akademija te nagrađuje tokom Black Friday-a. Pridruži se našoj zajednici. Mnogi su tvrdili da je u sve umešan Olsi Rama, brat tadašnjeg albanskog premijera Edija Rame, koji se te večeri nalazio na stadionu u Beogradu kao deo albanske delegacije. Rama je nakon incidenta zadržan na stadionu oko 40 minuta, ali kako srpska policija nije pronašla ništa kod njega, ubrzo je pušten. Nakon povratka u Tiranu, on je demantovao navode srpskih medija da je bio organizator incidenta i da je upravljao letelicom. Iako nikada nije dokazano da je on upravljao dronom, srpski mediji i deo međunarodne javnosti verovali su da iza čitave akcije stoji politička pozadina, pažljivo isplanirana kako bi se isprovocirala reakcija. Ubrzo se pojavljuje još jedno ime, Ismail Morina, albanski ekstremista i član albanske nacionalističke grupe Balisti. On je na društvenim mrežama preuzeo odgovornost, tvrdeći da je želeo da pokaže jedinstvo albanskog naroda. Isprovociran paljenjem albanske zastave na meču Italije i Srbije 2010. godine u Đenovi, kojim ćemo se detaljnije baviti u nekoj od narednih epizoda, rešio je da izvede takozvani performans kao osvetu za taj čin. Srbija za njim raspisuje Interpolovu poternicu, a preko noći Morina postaje heroj u Albaniji i na Kosovu. Ovo je bila politička provokacija koja je unapred planirana. Srbija ne snosi nikakvu odgovornost za prekid ove utakmice. Jako smo tužni i razočarani zbog onoga što se dogodilo i zbog reakcije srpskih vlasti. To je neverovatno. Nakon prekida meča, UEFA je pokrenula istragu, iako je bilo jasno da je utakmica prekinuta zbog drona i provokacije koja nije potekla sa srpske strane. Prvobitna odluka glasila je pobeda od 3:0 za Srbiju, ali oduzimanje 3 boda zbog nasilja i organizacionih propusta. Albaniji su takođe oduzeta 3 boda jer je odbila da nastavi meč. Na papiru kompromis, u praksi nezadovoljstvo obe strane. Ipak, nekoliko meseci kasnije, sud za sportsku arbitražu u Lozani doneo je šokantnu odluku. Poništio je kaznu za Albaniju i dodelio joj pobedu od 3:0. Sud je procenio da albanski fudbaleri nisu odgovorni za prekid meča i da bezbednost nije bila zagarantovana. Fudbalski savez Srbije reagovao je saopštenjem da je pravda poražena. Dokazana je krivica protivničke strane, a nama su oduzeta 3 boda. Srbija je izgubila bodove, ali je u javnosti ostao gorak utisak da je politika pobedila sport. Danas Olsi Rama živi i radi u Tirani, a Ismail Morina, uprkos poternici Interpola i brojnim hapšenjima, nikada nije izručen Srbiji. Nikada nije sa sigurnošću utvrđeno ko stoji iza takozvanog performansa na stadionu Partizana. Niko nije snosio posledice, niti osumnjičeni sa albanske strane, niti odgovorni za velike propuste državne bezbednosti Srbije. Ovaj incident nije bio samo priča o jednoj zastavi i dronu, već o godinama tenzija, nerazrešenih pitanja i provokacija koji su još jednom pokazale koliko je fudbal na Balkanu više od igre. Ako vam se dopao ovaj video, kliknite like, share i subscribe. Hvala vam!